ናይ ኣውቶቡስ ቲኬት ከመይ ጌርና ንቆርፅ ናይ ኣውቶቡስ ቲኬት ክንቆርፅ ከለና ንጥቀመሎም ተደጋገምቲ phrases ኣብዚኣ ቪድዮ ንርኢ ኢና ማለት እዩ። First phrase, one ticket to London please. ናብ ለንደን እንድሕር ኮይኑ መገሻና ሓንቲ ቲኬት ናብ ለንደን one ticket to London please. ናይ ክልተ ሰብ እንተደኣ ኮይና ኸ two tickets to London please. Two tickets to London please. ዋጋ ክንሓትት ከለና ኸ ናይታ ቲኬት how much is a ticket to London? How much a ticket to London? How much is a ticket to London? Good. So እታ ብሕጂ ትብገስ ወይንማ እታ ኣብ ቀረባ ግዜ ትብገስ ኣውቶቡስ ሰዓት ክንደይ ትብገስ ክንብል ተለይልና when does the next bus leave? When does the next bus leave? ብልክዕ ሰዓታት እንድሕር ክንፈልጦ ተለይልና ኸ what time does the bus leave? What time does the bus leave? Next phrase, is this the bus to London? ኣብቲ መስቀል ዝበፅሕና ዓይነት እያ ናይ ለንደን ክንሓትት ተለይልና is this the bus to London? Is this the bus to London? Good. And መኸዲ ጥራይ ድዩ እቲ ቲኬትና ወላስ መኸድን መምፅእን ክንነግሮም ከለና ነቶም ቲኬት ዝሸጡልና ኸ መኸዲ ጥራይ ተኮይኑ one way please. One way please. One way please. መኸድን መምፅእን ተኮይኑ ኸ return please. Return please. Return please. Then በካርድ ናብ ክንከፍል ወላ ብካሽ ክንሓትት ከለና can I pay by card or in cash? Can I pay by card or in cash? Can I pay by card or in cash? And እቲ ኣውቶቡስ ዝስቀለሉ ቦታ ኣበይ እዩ ኢልና ክንሓትት ተለይልና ኸ where is the platform? Where is the platform? Where is the platform? ቁፅርታት ኣለዎ platform number 5, platform number 4 ኢሎም ይሕብሩና ማለት እዩ። ስለዚ ባስ ቲኬት ክንቆርፅ ከለና ንጥቀመለን ተደጋገምቲ phrases እዚአን ክንሪአን ዝፀናሕና እየን። እዚኣ ቪድዮ ብመሰረት ሓንቲ ካብቶም ተኸታታሊት ናይ ናተይ ቪድዮታት ዝሓተተትኒ እየ ሰሪሐያ ዘለኹ። ስለዚ ንስኹም እውን ዝኾነ ካልእ ክሰርሓልኩም ትደልይዎ ቪድዮ እንድሕር ሃልዩ ፀሓፉለይ next ናትኩም ቪድዮ ክሰርሕ ማለት እዩ።